apapun untuk memaksa diri kita untuk menjadi orang yang ahli ibadah. Semua itu adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh itu kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya kita tidak membanggakan diri kita dengan ibadah kita. Kita tidak bangga dengan banyaknya kita beribadah kepada Allah. Sungguh kita harus bersyukur adanya banyak kita beribadah kepada Allah. Itu adalah minnah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ni'matul ukhra wa hiya al-afdal annana Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa tabi'at al-insan annahu yukhti' wa yusib. Kullu ibn Adam khata', kulluhu illa al-anbiya. Al-anbiya ma'sumin, ولكن نحن كبشر دائما معرضين للخطأ والمعصية. ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا أرسل لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، ومن بعده عليه الصلاة والسلام لأنه لا نبي بعد رسول الله أرسل الله تعالى لنا أولياءه في الأرض. ألا إن أولياء الله لهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنحن بأولياء الله بأولياء الله ندخل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل إلى الرضوان والرحمة ببركة رسول الله وشفاعته. يكون دعاؤنا مستجاب ومقبول عند الله سبحانه وتعالى. Kita semua diberikan Allah kenikmatan. Kadang-kadang kita melupakan siapa yang memberi nikmat itu sendiri. Kita semua pasti tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Karena manusia semuanya itu pasti ada salahnya, kecuali para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu adanya kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengikuti syariat yang dibawa Rasulullah SAW, tidak lain kecuali dengan mendekatkan diri kita sendiri kepada mereka yang dicintai Allah. Dalam sebuah firman dikatakan bahwasanya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bahwasanya Allah, para wali-walinya Allah itu mereka, yaitu orang-orang yang tidak pernah takut, mereka yang tidak pernah sedih kecuali karena Allah dan Rasulnya. Maka mari bersama-sama mendekat kepada Allah dengan mendekati orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. فإذا كان لديك حاجة أي حاجة تريد قضاؤها فقل يا الله. أولا يا الله نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم نقول يا الله ببركة وكرامة رسول الله عندك يا الله إني أتوسل برسولك محمد صلى الله عليه وسلم إليك يا الله. وكما دائما نقول في القصيدة الذي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج رسول الله. هذا الكلام، هذه الصلاة النارية التي نعرفها، اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد. ما معنى العقد؟ أي شيء معقد وصعب لا نستطيع أن نتخلص منه بالصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يكون هذه العقد ميسرة ببركة دعائنا وتوسلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mana diri kita itu kadang-kadang hati kita terlepas ikatan dengan yang dikatakan tanhallu bihil uqad, bahwasanya apabila kita memohon kepada Allah, itu hati kita harus benar-benar kita gantungkan kepada Allah. Tidak kita meminta kepada Allah, tapi dalam hati kita menggantung kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita ketika ada hajat,
kita memohon dan mengucapkan ya Allah, tetapi dengan lisan saja tidak cukup. Apabila kita memiliki hajat, kalau kita lisannya mengucap ya Allah, maka hatinya pun harus dilisankan. Dalam hati ya Allah, keluar ke lisan ya Allah. Insya Allah dengan ikatan batin yang kuat menggantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hajat-hajat kita akan mudah dikabulkan oleh Allah, akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wa barakati awliyaillah wa khususan qutbul sultan awliya Maulana Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihim wa barakatihi ila yaumiddin. فإننا دائما نسمع كثير من الناس هذا يقول هذا بدعة وهذا شرك وهذا لا يجوز، ومن هو هذا عبد القادر الجيلاني حتى توسل به إلى الله سبحانه وتعالى. نقول دائما أن العلماء ورثة الأنبياء، ونحن نحترم العلماء لعلومهم ليس لشخصهم وليس لمنظر هذا جميل وهذا قبيح وهذا طويل وهذا قصير، إنما نوقر ونحترم العلماء لما يحملون من علم أورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم الذي يحملونه هو البركة، وهو الذي لولاهم لكان الإسلام موت. الله سبحانه يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. كيف يحفظ القرآن الكريم؟ للعلماء. فنحن نتوسل وندعو الله للعلماء أن يفرج عنا وأن يقضي حاجتنا، لأن فيهم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ وقد شهدنا وسمعنا وقرأنا من أول ولادة سيد عبد القادر الجيلاني إلى يومنا هذا عن كثير من البركات والولايات والأمور الخارقة للعادة، وأنه رضي الله عنه هو المتصل مباشرة إلى جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من القصص التي وردت عن سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أنه قبل ولادته، قبل أن يولد رضي الله تعالى عنه، بشرت أمه بولايته قبل أن يولد. جاء الخضر Jadi kadang-kadang kita itu melupakan mereka-mereka yang punya tempat di sisi Allah tinggi, derajat tinggi di sisi Allah. Sebagaimana dikatakan bahwasanya para ulama lah yang menjadi pewarisnya para nabi. Artinya seorang ulama itu memiliki posisi yang sangat tinggi di sisi Allah, karena mereka mewarisi para rasul-rasulnya Allah untuk menyampaikan amanatnya Allah untuk disampaikan kepada makhluknya. Dakwahnya Allah untuk diberikan kepada makhluknya yang tadinya disampaikan oleh para rasul diwariskan kepada para ulama. Berarti ulama-ulama kita itu derajatnya luar biasa di sisi Allah. Mereka punya jabatan yang sangat tinggi karena menjadi wakil dari para rasul-rasulnya Allah. Maka dari itu kita sebagai umat, sebagai makhluknya Allah harus menghormati mereka yang memiliki jabatan di sisi Allah, yang mewakili para rasul-rasulnya Allah. Kita harus benar-benar menghormati mereka, dan dalam menghormatinya kita tidak boleh pandang pilih. Kita tidak boleh membedakan antar ulama A dengan ulama B. Ulama A jenggotnya panjang, ulama B jenggotnya pendek. Gak usah lah, yang pendek-pendek aja. Ini yang gak punya jenggot gak sunnah. Enggak, kita harus sama. Mereka ulama sama derajatnya di sisi Allah. Mau itu yang jenggotan, mau itu yang putih, mau itu yang hitam, sama. Kenapa? Karena mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah orang-orang yang diwarisi oleh para rasul. Mereka sebagai pewaris para rasul untuk menyampaikan syariat kepada kita.
kemudian disambung kepada salah satu wali, salah satu ulama yang sangat luar biasa, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keturunan dari Rasulullah sendiri itu. Beliau sebelum dilahirkan, ketika masih ada dalam perut ibunya, ibunya itu mendapatkan isyarat dari Sayyidina Khadir alaihi salam. يأتي سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام إلى أم السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني في المنام. الله أكبر الله أكبر. فيأتي إليها ومعه صحبة من الأولياء والعلماء ويقول لها سوف ترزقين بغلام قبل أن تحمل. الحمل 9 شهور. قبل أن تحمل يأتي إليها ونقول هذا الغلام يكون ولدا ويولد ويكون اسمه عبد القادر. هي تتعجب، لم تحمل بعد، ثم حصل وحملت به رضي الله تعالى عنه. وكانت كثير من القصص التي تقول كما قالت السيدة آمنة أم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كانت في خلال حملها في سيدنا عبد القادر الجيلاني لا تشعر ألما ولا ثقلا ولا كما يشعر النساء في الحمل. وولدته رضي الله تعالى عنه كما جده صلى الله عليه وسلم ساجدا لله سبحانه وتعالى. وكما أنه رضي الله تعالى عنه كان في طفولته كثيرا من الكرامات التي حصلت. أما لا يتسع الوقت أن نذكر إلا أننا نقول لكم هنيئا لكم واثبتوا واستقامة في قراءة مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وأن يكون دائما عملكم خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يكون فيه رياء ولا شبهة ولا سمعة، على أن يتقبل الله منا ومنكم العمل فيه. أمين يا رب العالمين يا الله. Beliau ketika ibunya Syekh Abdul Qadir itu hamil, bahkan dikatakan sebelum hamil, menurut riwayat, itu didatangin sama Nabi Khidir. Nabi Khidir datang kepada ibundanya Syekh Abdul Qadir, kemudian memberikan bisyarah bahwasanya suatu saat nanti kamu akan melahirkan seseorang yang luar biasa, sesosok anak yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini ibunya dari Syekh Abdul Qadir bingung, ini siapa, apa maksudnya gitu. Orang saya belum hamil, waktu itu belum hamil kok sudah dikasih bisyarah seperti itu. Kemudian akhirnya sampailah waktu beliau ibundanya Syekh Abdul Qadir hamil, kemudian sebagaimana yang dirasakan oleh ibundanya Sayyidina Muhammad ketika hamil, tidak pernah merasakan berat hamil, merasakan sakitnya hamil, sama seperti ibundanya Syekh Abdul Qadir. Jadi ketika dalam perut pun Syekh Abdul Qadir, keadaan ibunya sama ketika keadaan Sayyidina Muhammad dalam perutnya ibunda Aminah, sama. Kemudian ketika dilahirkan Syekh Abdul Qadir itu sama seperti Rasulullah lahirnya dalam keadaan sujud. Itulah karomah ketika Syekh Abdul Qadir dalam perut ibundanya, dan ketika dilahirkan sama persis keadaannya dengan Sayyidina Muhammad SAW. Dan sebagaimana beliau ketika sudah mulai menginjak dewasa, berapa karomah yang sangat banyak telah terjadi pada beliau. Dan beliau Syekh Ibrahim tidak bisa menceritakan sedetail-detailnya karena waktu yang singkat, jadi mohon maaf. Tapi Syekh Ibrahim tadi memberikan bisyarah, memberikan ucapan kepada kita, sungguh beruntung kita semua hadir di sini mengenang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani walaupun sedikit, karena dengan mengenang beliau semoga kita harapannya dengan membaca manaqib Syekh Abdul Qadir kita semua tergolong sebagai anak muridnya Syekh Abdul Qadir yang mendapatkan syafaat besok hari itu. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik lakum fi majlisikum al-karim hadha. Semoga Allah, kita meminta kepada Allah, semoga Allah memberkahi majelis kita pada sore hari ini. Wa an yamla'a sudurakum
وقلوبكم علما ونورا ومعرفة بالدين. Semoga Allah memenuhi hati-hati kita dengan ilmu dan cahaya ilmu. اللهم اجعل منا ومنكم الذرية الصالحة. Semoga Allah memberikan kita keturunan yang saleh. العلماء العاملين. Sebagai ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. والبنين والبنات. Walaupun yang itu putra maupun putri. والصالحين والصالحات. Yang saleh dan salehah. وأن يجمعنا وإياكم. Dan mengumpulkan kita semua على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. di dalam telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأن يسقينا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله. Dan memberikan minuman kepada kita dengan tangan beliau yang sangat mulia. اللهم إنا نسألك الثبات على الإيمان. Kita minta ya Allah, semoga Allah menetapkan hati kita dalam keimanan. ونسألك الاستقامة يا أرحم الراحمين يا الله. Kita meminta kepada Allah semoga kita istiqamah بالبركة وكرامة جد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وببركة وكرامة جد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وبارك لنا فيما رزقتنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نتوسل اليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وباوليائك وعلمائك الكرام. اللهم لا تردنا خائبين يا قاضي الحاجات. اقض حاجتنا يا الله ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذنب والخطيئات. كل واحد منا يدعو حاجته في قلبه. Kita semua minta dengan dalam hati kita hajat kita. وصحبه وسلم.